I told Sam, you will down their life, end your life. What Rhea said? Sam, you're weak. Really, Sam? Sam, you're weak. Really, Sam? He holds Sam. If she respect me, she will say, talk to Angie, Sam. Because Angie is very angry. Rather than she will say, you're weak, Sam. You're weak, Sam. She glad that she not put me up in her life. Because if she put me up in her life, I will argue in her life. I don't care. I will show her how she is a caterpillar. Siguro siya nabutag, nabungol nga uyab ning Sam, yang ano man siya mag dit-dit na siya og si Sam. Buang po ning ubang mga Pilipina, muros gipang atay. Mura man si Rhea, gwa kailan ako nga print man mi sa TikTok. O man ta siya na butag na bungol. Paila jud sa katulpilar. $200 high blood pressure. Di ba kita unta po ninyo ba mga kita unta po ninyo ba Pilipina ba? Kita unta po ninyo Pilipina. Kaybaw man ta nga ang laki na ay uyab mo respeto unta punta sa atua unta pong kapareha nato Pilipina. Di unta punta ipakita nato ning atong pagkakatul.